Nanguna sila Baste Duterte, Leni Robredo ug Robin Padilla sa pinakabag-ong Senate Election Preference Survey sa Archipelago Analytics human silang matag-usa nakakuha og 48% voter preference. Misunod sila Vico Soto ug Loren Legarda nga parehong naka-record og 45% ug mipwesto sa ikaupat hangtod ikalima. Nakasulod usab sila Raffy Tulfo ug Alan Peter Cayetano nga parehong nakakuha og 42% ug mipwesto sa ikaunom hangtod ikapito. Mikompleto sa top 10 sila Pulong Duterte, Francis Escudero ug Mark Villar nga matag-usa naka-record og 39% voter preference. Gisundan sila nila Jose Sixto Gonzales III o Dingdong Dantes ug Grace Poe na parehong nakakuha og 35% ug mikompleto sa top 12. Gipakita usab sa survey nga adunay mga kandidato nga pipila na lang ka porsyento ang gilay-on sa gitawag nga winning circle. Sila Jinggoy Estrada, Ben Vitag Tulfo, Nancy Binay, Joy Belmonte ug Jose Marie Borja Visceral o Vice Ganda parehong nakakuha ng 33%. Misunod sila Jimmy Bondoc, Juan Edgardo Sonny Angara ug Manny Pacquiao nga matag-usa naka-record ug 30% ug mipwesto sa ika-18 hangtod ika-20 nga rangko. Sila Rex Gatchalian ug JV Ejercito parehong nakakuha og 28% samtang sila Rowena Guanzon, Mike Defensor ug Bong Revilla matag-usa naka-record og 27%. Misunod sila Vince Dizon ug Ralph Recto nga adunay 24%, samtang sila Benhur Abalos, Franklin Drilon ug Mar Rojas parehong nakakuha og 21%. Sa ubos nga bahin sa listahan, sila Gringo Honasan, Francis Tolentino ug Haide Mendoza matag-usa naka-record og 19% voter preference. Misunod sila Philip Salvador, Willie Revillame ug Bonifacio Bosita nga matag-usa nakakuha og 14%. Sila Shell Jokno ug Doc Marites Mata parehong nakakuha og 8%, samtang sila Vic Rodriguez ug Antonio Trillanes parehong naka-record og 7%. Misunod sila Teddy Casino ug Calyodi de Guzman nga matag-usa nakakuha og 5%. Mikompleto sa listahan sila Pastor Apollo Quiboloy, Teacher Franz Castro ug Martin Romualdez nga matag-usa nakakuha og 4% voter preference. Gihimo ang survey gikan Mayo 26 hangtod Hunyo 2, 2026 pinaagi sa atubangang interview sa 2,637 ka mga respondent nga 18 anyos pataas gikan sa tibuok nasod.